من چخیل زندگانی میکنم من این لحظه اونها رو میفهمم نمیفهمم خیلی با کلمه تاجیکی که یاد گرفتین کدام کلمه بود؟ کلمه اولانگی اوچا خوشتمانم کجایی که راکی میشید میدید او دیدای مرا مایلی سیما میکنی خمیر کلا جمعدم نیکی گفتم که چی گفت باشه امروز وطن اصلی شما تاجیکستان است. بله. من میخواستم با خاله ولنتین یک صحبت کنیم. از آمدنتان به تاجیکستان چگونه به تاجیکستان آمدید؟ چگونه تاجیکستان رو دریافت کردید؟ مثلا چگونه عادت کردید به عرف و عنعنه‌های ما که امروز در منطقه شما بهترین کدبانو هستند، بهترین پزنده هستند، بهترین دوزنده هستند. از آمدنتون قصه میکردید؟ آمدم سالی 65 ماه دکبر آمدیم. آمدن شوهر ما در پدماسکوی سالدات بود. از آنجا در آنجا شناسیدیم با یک تاجیک بچه؟ بله با یک تاجیک بچه ما تا امیجید آمدم. به فکر ما اول فقط دوست داشتنی پسر دوست داشتنی این بچه را چیز کردم برای اون که اون قدر حس نکردم که من کجا روم و چیز کنم که فقط یک کلمه где иголка там и нитка за ней идет یعنی از پسی سوزن رشته هم از پسی سوزن رفتن میگیره. انا با اویستویست خیلی آمدم امیجید اول با ما همه چی پورا دیگرگون در خانه مردکم مادری وی زندگانی میکرد در دیخود خانه لایی خانه بسویت در اون وقت سویت نبود. خیلی در آمدم سال 65 اول همه کار خنده‌آور شد از همه پیش بعد میخندیدم وقتی که ما در آمدیم چند زن شیشتگی بودن اونها همه خستن به نوبت بوسه کردن مرا از همه پیش مر در کار که مادری شوهرم کی باشد و یا همه در نظر ما یک خیلی توفتن هم نگاه کردم نمیدونم کدومیر کی بوسه کردن هم که ما همشون نگاه کردم همشون خندیده شدن همشون خوش آمد کرده شدن که در جستجوی خوش آمد. بله ما که باشم همشون نگاه کرده شدم که کدومی از آنها مادری شوهرم. بعد شیشتون همه نگاه کردم یا زنی مخاربک وای بود چکانک وای خسته جویش یا کورپاچک گرفت از بارش باز یا کورپاچک گرفت کولولا کرد وایورا یک تر استار بیشی گفت بعد монт вайора خیلی بلند شد با مر اوستینی مر کشیدو شی نمیدیده بعد سادیز گفت ای با ما چیز خاکو یا کلمه روسی با ما چی بگم دولت کلان بود که سادیز گفت شیشتم خاکو ای как شیشتم توقعت نمیکنم نه شیشتن و یا گابسو گپی اونخو даро фикрам о бо ман чӣ хел зиндагонӣ мекунам ман ин лаҳзаи онҳоро мефаҳмам намефаҳмам ягон вақт ма ками ични ду калима суҳбат кард метавонам наметавонам хай баъди ваё салом кардана омадан яхе варом синфи 6 мехондам калонии да хонаиш дута дига якта майдак буд 3 сола духтарча синфи 1 ки 2 мехонд вай سه وای درآمدن با خک شوهرم گفت این دادرای ما این خواهر ما خک وای رو بوسه کردم سنی وای نگاه کردم وای پیش ما شیشتن ما اولی کردم وای همیشه در پیش ما میستاد باشون همیشه که ما گپ میزد باشون در اولیم بود که از آنها یکی از که ما دو کلمه یاد گیرم در دلم ترسم اومد برای اون که تصور کردم که همیشه در پیش ما شوهرم نمیسته کو و من چیکار میکنم خیلی با کلمه تاجیکی که یاد گرفتین کدام کلمه بود؟ کلمه اولانگی اوچا
Она гуфт ина ҷони ширин ма ҷони ширин нигоҳ кардам чӣ бошад ҷони ширин гуфт меки ма нигоҳ кардам саниваева чӣ гуфт ки аст ҷони ширин ҷони ширин ин очаи ман ма қариб ки гирья кунам вай ба забони во гуфтам вай ба забони таҷикӣ дига ҳамаш гап мезна ман чӣ кор кунам вай хандид ба забони русӣ гуфт это моя мама мегуфтанд ки такрор кун калимаи такрор ёд гирифтам такрор кун такрор ма бояд гап занам як бори дига во ду бор чанд бор чиз мекардам ана ба оҳиста оҳиста ёд гирифтам калимаро и чи хеле ба ором шидан гирифтам ки аввал тугури метарсидам ки меомудон мешиштон дар пешма ма чиз хуштаманам куҷое ки раки мешид медид дидаи мара мегирифт ай дастам мегирифт ай паси худаш мебурд мара ва дар он ҷо мешиштон фисташ ки дар пеши ман ранги пеши кӯдаки майда либос мепартофтам дар дарахтҳо дар ҳар ҷо мепартофтам хуштаманам ранге ки аку понои ай ма медид нигоҳ мекард тоза ё ки не и бо ма чиз мешид ки дарс мешид ки мақсад биро ма ягон ҷо не аку ҳаракат мекардам ки чиз аввали либоси мешуштагӣ бовар мекунед ду бор се бор ки дид ма фикр мекардам ки ма нодуруст тоза накарда шудам то я муком ки шуштан гирифтам ки у вақто собуни дига буд чизо дига буд то ами ки дар ача чиз кардам ана ами дида ҳамаш пускан шид будам фақат медонист мардаком мегуфт ки ху ту чӣ кор мекунӣ ҷанҷол мекард ини мегуфтам ки хай бо нақс меша бо чиз меша хай ба оҳиста хамир аз ҳама пеш хамир хуштаманам гуфт майли мардак гуфт ки ба вай як чиз нишон те ва гуфт майли на имрӯз хмир мекунем майли сима мекунӣ хмир ма кала ҷумодам ки гуфтам ки чӣ гуфт боша ма кала ҷумодам ба хмир хмир ё дидум ки чӣ хел чиз кардаso дар тувок ов андохт гуфта ки ана баъди вай ина намак мендозӣ намик ов мендозӣ ма ним кола фаҳмидам ки дидум ки ов андохтагӣ дар тувок инаи тувок такрор кун инаи ор такрор кун инаи намак такрор кун ҳар як калима чӣ бигӯм ма хуштаман ягон чиз гуфта наметавонам модарвори вай дар пеши ма ҳамеша модарвори буд хайку солхокти ма конечно фаҳмидам ки вай метарсид ки ма меравам мардакум ай пусу меравад и солҳои баъд чиз кард аввал ма фикр мекардам ки аку вай чӣ кумр хайку дӯст намедонам чӣ қадар вай чиз мекунад ки ранги гудак ма чиз мекард имрӯз чӣ чизе ҳаст ки аз урфу одату фарҳангу анъанаҳои мардуми мо ки шумо наомӯхта бошед ҳама ёд гирифтагием ҳама онҳоро ёд гирифтагием тамол мардакум орси юк нақс мебинад ма мебурам во метарсам ки яке ғавс набурид бошам ки мардакум тан мекунад ки ин чӣ хел хӯрок ана тамол нақс медид баҳор мешид ва ҳамеша қариб ки ҳар рӯз бояд тамол мешид тамол мекардам аввал як товаи майдак хуштамонам овард дод мара ана баъд зорӣ кардам товаи калон қариби ду тувок мешавад калон товаро овардон ҳамеша вайро истифода мебурам то ҳозир аз ҳама пеш шир ёд гирифтам чиз кардан ма шир 4-5 гов меҷӯшидам лекин шир дар як дек андохта ман наметарсидам ки шир мепарад ма чен мекардам аму гирди гӯша меруфтум аму порӯи вар чен мекардам чӣ хел ёд гирифта будам чен мекардам алов мекардам ма уже дига кор мекардам ма пеши дек наместудам ма медонистам ки вай дам намекунад имрӯз аз удаи омода кардани тамоми хӯрокҳои миллӣ мебароям ман бо дилпурӣ мегӯям чанд вақт пеш мо ба навор гирифтем тарзи тайёр кардани амо оши брудера ки аз оддааш баромаданд модарони мо дар баробари тамоми арзишҳои воло кадбонӯи хуб ҳастанд пазандаи хуб ҳастанд ва сари хони модарона фарзандонро ҷамъ мекунанд ҳамин хел
дар табақҳо шакароб аст, фрутоб аст, ширӯған аст тайёр карда ва мо муҳаббати модариро барои фарзанд метиҳем. Ман та ҳозир тасаввур мекунам ки аз ҳама пеш шакарову ки хӯрдан дига аз паси кӯдак он қадар чӣ бугум алам намекунӣ, фикр намекунӣ вай кушна. Вай сер шакаров ба ҳар хол кӯдакро хеле сер мекунад. имрӯз ватани аслии шумо Тоҷикистон аст? Бале, Таҷикистон. Фарзандом дар Таҷикистон зан гирифтанд, шу карданд. Шукри Худо ҳамашон хонадорон, ҳамашон фарзанддорон.